السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کاسٹ آف پروڈکشن کے لحاظ سے یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس میں مکمل تیار شدہ یونٹس کے ساتھ ساتھ یونٹس کے روٹین کے مطابق نقصان کو شامل کیا گیا ہے، جسے اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں نارمل لاس بھی کہا جاتا ہے، جسے کسی بھی صورت میں روکا نہیں جا سکتا، البتہ اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے امتحان میں اس چیپٹر میں سے ایک کوسچن حل کرنے کے لیے لازمی دیا جاتا ہے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں دو طرح کے اکاؤنٹنگ سسٹم رائج ہیں، جن میں یونٹس کی میٹیریل، لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کے حساب سے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام جاب آرڈر کاسٹنگ ہے، جس سے ہم اپنے ارد گرد ٹیلر کی شاپ پر بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جہاں وہ کسٹمرز کے مختلف قسم کے کپڑوں کو سیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پروسیس کاسٹنگ ہے۔ پروسیس کاسٹنگ میں ایک ہی قسم کے یونٹس کو بہت زیادہ مقدار میں ایک ہی جیسے پروڈکشن پروسیس کے تحت ملکی اور غیر ملکی کسٹمرز کی ایوریج ڈیمانڈ کی بیس پر پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اس کی عام سی مثال اسٹوڈنٹس کے ریڈی میڈ یونیفارمز، لکھنے کے لیے بال پوائنٹ اور رجسٹر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے گارمنٹس فیکٹری کی اگزامپل لی گئی ہے، جن میں کپڑے کی تیاری کے مراحل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے حصے کا کام مکمل کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو اس میں مزید کام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے، بنا بنایا کپڑا ان کے پاس موجود ہے، اسے کٹنگ سیکشن میں مختلف سائز کے حساب سے کاٹا جاتا ہے، پھر اسے سیونگ سیکشن میں مختلف حصوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور آخر میں کوالٹی چیکنگ والے ڈپارٹمنٹ میں ان میں سے چند ایک پریپیئر کیے گئے کلاتھس کو چیک کیا جاتا ہے، اور آخر میں پیکنگ کر کے ڈسٹریبیوشن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ پروسیس کاسٹنگ میں ایک جیسے یونٹس کی تیاری کے مراحل کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں، جن میں لیبر، میٹیریل اور مشینوں کی مدد سے یونٹس کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا کام اگلے ڈپارٹمنٹ کے لیے ابتدائی کام ہوتا ہے، اور اس طرح سارے ڈپارٹمنٹ مل کر ایک ہی جیسے یونٹس کو تیار کرتے ہیں۔ ان تمام اخراجات کو ایک رپورٹ میں لکھا جاتا ہے، جسے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں تیار ہونے والے یونٹس کی اسٹیٹس کے حساب سے یونٹس کو لکھا جاتا ہے، اور ان کی تیاری میں ڈائریکٹ میٹیریل یوزڈ، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ کو شامل کیا جاتا ہے، اور یہ رپورٹ عام طور پر ہر ماہ کے آخر میں تیار کی جاتی ہے۔ کوشچن کو شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی قسم کی اکاؤنٹنگ کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کے مکمل فارمیٹ کو بار بار لکھیں اور اسے زبانی یاد کریں۔ دوسرے نمبر پر اس میں شامل فارمولوں یا میتھڈز کو اچھی طرح سمجھیں اور ذہن نشین کریں، اور تیسرے مرحلے میں آپ کی کتاب میں شامل سوالوں کی رقموں کو رٹا لگانے کی بجائے میتھڈ پر توجہ دیں، اور سب سے بیسک پرنسپل I can do this and I will do this کے فارمولے کو اڈاپٹ کریں، اور ہر قسم کے کوسچن کو آپ بآسانی حل کریں۔ اب ہم کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ A beauty production started 1500 units 1500 یونٹس پر کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل کے حساب سے 30,000 انکر ہوئی، ڈائریکٹ لیبر کو ویجز کی مد میں 20,000 پے ہوئے، اور فیکٹری اوورہیڈ کے ایکسپنسز 15,000 انکر ہوئے۔ اس طرح جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو ان میں سے 9 یونٹس بالکل کمپلیٹ تھے، جنہیں نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں پروسیسنگ کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 400 یونٹس ایسے تھے جو بالکل مکمل ہیں لیکن دوسرے ڈپارٹمنٹ کو اس وجہ سے نہیں بھیج سکے، اگلے ڈپارٹمنٹ میں جگہ کی کمی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 180 یونٹس ایسے تھے جن پر ابھی کام باقی ہے، یعنی ورک ان پروسیس ہیں، تو ان پر ڈائریکٹ مٹیریل کے حساب سے 40% کام مکمل ہو چکا ہے، ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے 50% کام مکمل ہو چکا ہے، اور فیکٹری اوور ہیڈ کے حساب سے 30% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کو کنورژن کاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 یونٹس ایسے ہیں جو ڈیورنگ دا پروسیس لاس ہو گئے، اور انہیں کیٹیگری حساب سے نارمل لاس کنسیڈر کیا گیا۔ تو اب ہم سب سے پہلے فارمیٹ کو دیکھتے ہیں۔ فارمیٹ میں سب سے پہلے پہلی رو میں اس ادارے یا بزنس کا نام لکھیں گے جس کے لیے آپ
स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। दूसरी रो में आप स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरी रो में आप मंथ का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तरतीब के लिहाज से क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम यूनिट स्टार्टेड या पुट इनटू प्रोसेस लिखेंगे जो कि 1500 है। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 900 यूनिट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटेड हैं और नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र भी कर दिए गए हैं। इसके बाद 400 यूनिट्स ऐसे हैं जो अभी इस डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ 180 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्हें वर्क इन प्रोसेस की कैटेगरी के हिसाब से कंसीडर किया गया। यहाँ पर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की अलग अलग परसेंटेजेस गिवन है। बाज़ वक़्त क्वेश्चन में ये सारी एक भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ आखिर में 20 यूनिट्स नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में डाले गए। तो इन सारी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लस किया गया तो ये हमेशा यूनिट स्टार्टेड या यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस के बराबर आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का है। इसमें सबसे पहले टोटल कास्ट लिखी जाएगी सब यूनिट्स की। डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से टोटल कास्ट 30,000 इनकर हुई, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से 20,000 इनकर हुई और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 15,000 इनकर हुई। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से ये पोर्शन आमने सामने बनाए गए हैं। आपने ये सारे पोर्शन एक दूसरे के नीचे लिखने हैं, इनको आमने सामने प्रिपेयर नहीं करना। इसके बाद हम कॉस्ट का टोटल करेंगे तो 65,000 बनेगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड पोर्शन में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट लिखेंगे, इसके बाद कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन हैंड लिखेंगे और इसके बाद वर्क इन प्रोसेस को देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से 40% कॉस्ट इनकर हो चुकी है 180 यूनिट्स पर, तो 40% को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 72 यूनिट्स बने। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के हिसाब से 50% कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इसे 180 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 90 यूनिट्स बने। फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से 30% कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इसे 180 से मल्टीप्लाई किया तो 54 यूनिट्स बने। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास हर एक एलिमेंट के हिसाब से टोटल कास्ट होनी चाहिए और नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले के हिसाब से अगर आप मटेरियल की पर यूनिट कास्ट मालूम करना चाहते हैं तो मटेरियल की टोटल कास्ट को मटेरियल के जो यूनिट्स कैलकुलेट होंगे उन पे डिवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल पर टोटल 30,000 कास्ट इनकर हुई थी, जबकि डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो 900 है और इन हैंड 400 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से सेम रहेंगे, जबकि वर्क इन प्रोसेस में 40% के हिसाब से 72 यूनिट्स आए। इन सब को आपस में प्लस किया गया और ये बने आपके पास 1372 यूनिट्स। इन्हें मटेरियल की जो कास्ट है 30,000 उस पर डिवाइड किया तो आपके पास पर यूनिट कास्ट 21.8659 रुपीज़ आई। इसी तरह हम डायरेक्ट लेबर की कास्ट को कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट लेबर के हिसाब से जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 900 हैं, ट्रांसफर आउट हो गए और इसके साथ साथ 400 यूनिट्स अभी डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। और आखिर में वर्क इन प्रोसेस है 180 यूनिट्स का 50% कैलकुलेट किया। इनको आपस में नेट करने के बाद डायरेक्ट लेबर के हिसाब से यूनिट्स की तादाद 1390 यूनिट्स आई। इसे 20,000 पे डिवाइड किया तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 14.3885 रुपीज़ आई। और बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया गया। इस चैप्टर के हवाले से बुनियादी बात ये जहन में रखें कि पॉइंट्स के बाद आप एटलीस्ट 6 डिजिट्स लेंगे तो आपका जो जवाब है इस क्वेश्चन में बिल्कुल इक्वल आएगा। नेक्स्ट अब हम इनको फॉर्मेट में पुट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से जो कैलकुलेशन की थी वो पर यूनिट कास्ट के हिसाब से पुट की, इसी तरह लेबर की पुट की, फैक्ट्री ओवरहेड की पुट की, इन सब को आपस में प्लस किया तो 47.3327 रुपीज़ कॉस्ट आई। अब हम इस कॉस्ट को यूनिट्स की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 900 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, इसलिए 900 यूनिट्स को टोटल कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 400 यूनिट्स भी 100% हर लिहाज से कंप्लीट हैं, इसलिए इसे भी टोटल कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद वर्क इन प्रोसेस के हवाले से 72 यूनिट्स मटेरियल के हैं, इसे
مٹیریل کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے آپ. اور اسی طرح ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے 90 یونٹس ہیں، اسے آپ ڈائریکٹ لیبر کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. اور اسی طرح فیکٹری اوور ہیڈ کے 54 یونٹس کو آپ ایف او ایچ کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. اور ان سب کو آپس میں جب ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں دیکھیے 64,999 روپیز آئی. یہاں پر 1 روپی کا ڈیفرنس اس لیے آیا کہ پوائنٹ کے بعد 4 ڈیجٹس لیے گئے ہیں. اگر آپ پوائنٹ کے بعد 6 ڈیسیمل ڈیجٹس لیں گے تو یہ اماؤنٹ ایکول ٹو کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار کے حساب سے بالکل ایکول آئے گی. ٹاپک کے لحاظ سے آپ کے کویسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.